स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 9 मार्च की देखते हैं स्पीड न्यूज़। माह मुक़द्दस रमज़ान के दरमियान मुकाम मुक़द्दस में एक ही दिन में उम्रह करने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद रिकॉर्ड। कल हफ्ते को 5 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन ने मस्जिदुल हरम में अदा किया उम्रा। माह रमज़ान के ज़िमन मदीना मुनव्वरा में हज व उम्रह के दौरान हंगामी तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल स्कूटर सर्विस का आगाज़। ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद पहुँचाना है मकसद। इसराइल की सख्त रुकावटें फ़लस्तीनियों के लिए बेमायना साबित। कड़ी इसराइली पाबंदियों के बावजूद भी 90,000 से ज़्यादा लोगों ने मस्जिद अक्सा में अदा की नमाज जुमा। इसराइली फ़ौज की जारिहाना कार्रवाई। वेस्ट बैंक के शहर नाबलूस की तारीख़ी मस्जिद अल नसर पर हमला करके जुज़वी तौर पर मस्जिद को लगा दी आग। आग बुझाने के अमल में भी डाली रुकावट। मुल्क शाम यानी सीरिया में माजूल शामी सदर बशारुल असद के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें। दोनों जानिब से 1,000 अफराद हलाक, आम शहरियों की अक्सरियत। हमारी फ़ौज पर हमला कर और अस्पतालों पर धावा बोलकर आपने किया नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म। मुल्क शाम में असद नवाज जंगजुओं की तशद्दुद कार्रवाइयों पर शामी सदर अहमद अल-शराह का बयान। दोटू कहा, बशार की बकायात फोर्सेस खुद को कर दे हवाले। ईरानी रहबर आला अली खमीनेई ने अमेरिकी धमकियों में मलफूफ मुज़ाकिरात की ठुकरा दी पेशकश। सदर ट्रंप को दिया जवाब, कहा मुज़ाकिरात के लिए तेहरान को धमकाया नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को लेकर हालिया अमेरिकी धमकियां। कतर ने किया खबरदार। कतरी पीएम ने कहा, हम ईरान पर किसी भी हमले को करते हैं मुस्तरद, संगीन नताइज से किया खबरदार। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर किया ज़बरदस्त फ़िज़ाई हमला। यूक्रेनी शहर डोबिया और कारकीव पर दागे मिसाइल, 25 से ज़्यादा अफराद हलाक। अर्जेंटीना के शाहिली शहर बेहिया बलाका में इन दिनों शदीद बारिशों का कहर। शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल, शहर का बीशतर हिस्सा ज़रियाब, 10 अफराद हलाक। कर्नाटक के सनापुर में एक इसराइली टूरिस्ट और उसकी होम स्टे खातून की इज्तिमाई इस्मत दरी। 3 मुलजिम गिरफ्तार। सीएम सिद्धरामैया ने सख्त कार्रवाई की दी हिदायत। मणिपुर में फिर से फूट पड़ा तशद्दुद। आज़ादाना नकल व हरकत के पहले ही दिन कुकी बरादरी की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प, एक खातून हलाक, 27 फौजी भी जख्मी। मोदी सरकार की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल इस बजट सेशन में मंजूर कराने की तैयारी। वहीं वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 13 मार्च को दिल्ली में बड़ा एहतजाज। मजहब तब्दील करवाने वालों को अब फांसी की सजा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का ऐलान। काबिल नफरत अमल मुर्तकिब अफराद के साथ सख्ती से निपटने की कही बात। उत्तराखंड की सिटी हरिद्वार में अब यूनिवर्सिटी में इफ्तार को लेकर तनाज़ा। बजरंग दल कारकुनों ने ऋषिकुल कैंपस पर बोल दिया धावा। हंगामा मचाते हुए इस्लामी जिहाद का लगाया नारा। महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी महाराज हमारे हीरो, ना कि अकबर या औरंगजेब। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, अकबर हो या औरंगजेब, दोनों की एक जैसी ज़हनियत। कोलकाता आरजीकर इस्मत दरी व कत्लशुदा लेडी डॉक्टर की वालिदा ने पीएम मोदी से मुलाकात की ज़ाहिर की ख्वाहिश। पीएम मोदी से मुतासिरा के लिए इंसाफ की लगाई पुकार। होली को लेकर मुसलमानों और जुमा पर संभल सीओ के मुतनाज़ा बयान पर हंगामा। अब संभल के अफसरान नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, डीएम ने लगाई पाबंदी। दिल्ली में खवातीन के लिए आई माहाना 2500 रुपए की खुशखबरी। सीएम रेखा ने ख़त्म किया दिल्ली की खवातीन का इंतज़ार। दिल्ली काबीना ने खवातीन समृद्धि स्कीम को दी मंजूरी। 12 मार्च से तेलंगाना कानून साज असेंबली व कौंसिल का इजलास। 18 या 19 मार्च को असेंबली में बजट पेश किए जाने के इम्कानात। बीसी रिजर्वेशन बिल की असेंबली में पेशी। बीआरएस कायदीन का आइंदा असेंबली सेशन पर इजलास। 12 मार्च से शुरू होने वाले तेलंगाना बजट इजलास में इस बार अपोजिशन लीडर केसीआर की भी शिरकत का इम्कान।
21 مارچ تا 4 اپریل تلنگانہ میں SSC ایگزامز، ڈائریکٹر سرکاری امتحانات نے جاری کیا اعلامیہ، ہال ٹکٹس اسکول کو روانہ، تمام تیاریاں مکمل۔ خواتین کو طاقتور بنانے مردوں کی سوچ میں تبدیلی کی ضرورت، کوٹھی وومنز کالج میں یوم عالمی خواتین پروگرام سے صدر مجلس اسد الدین اویسی کا خطاب۔ حیدرآباد میٹرو نے ایک بار پھر پیش کی مثال، لائف ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے گرین چینل میٹرو کے ذریعے LB نگر سے جوبلی ہلز تک لائف ہارٹ کیا منتقل۔ تلنگانہ کے ورنگل میں المناک حادثہ، سری رام ساگر کنال میں جا گری کار، کمسین سمیت ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی موت، مقامی لوگوں نے ایک خاتون کو بحفاظت بچا لیا۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ۔ شفا کلینک، کوکٹ پلی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ، حیدرآباد سے حیدرآباد تک بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔